हेलो फ्रेंड्स व्यापार लर्निंग हबु आपणଙ୍କୁ दंतेश हदल तेटिबेसातयत आकार गत दड्ड आज एही ट्यूटोरियल वीडियो रे आमे आपणଙ୍କୁ कहिबु जे किपरि स्टॉक इन्वेंटरी अर्थात आइटम्स किंबा आपण किपरि आपणଙ୍କ प्रोडक्ट्स जोड़ी पारिबे दड्ड। तेणु चालंतु आरंभ करिबा दड्ड। प्रथमे व्यापार ओपन करंतु दड्ड। प्रोडक्ट्स जोड़िबा पूर्वरु फ्रेंड्स आमे आपणଙ୍କୁ कहिबाकु चाहिबु जे व्यापार पर सबुठारु बड़ लाभ हेउछि आपण आपणଙ୍କ आवश्यकता अनुजाई ऑप्शंस व्यवहार करि पारिबे एवं एही समस्त विकल्प सेटिंग्स रे उपस्थित अछि दड्ड एवं एही फैसिलिटी व्यापार आपणଙ୍କ समस्तଙ୍କ ପାଇଁ सरल एवं यूजर फ्रेंडली करिथाए दड्ड। तेणु आडिंग आइटम्स किंबा प्रोडक्ट्स करिबा पूर्वरु मोते आपणଙ୍କୁ सेटिंग्स नेबाकू दियंतु जेउठारु आपण रिक्वायर करथिबा ऑप्शनस टर्न ऑन करि पारिबे दड्ड। एहा करिबाकू लेफ्ट मेन्यू रे सेटिंग्स ऑप्शनकू जांतु दड्ड। एठारे आपण अन्य ऑप्शनस देखिबे कारण आमकू आइटम रिलेटेड सेटिंग्स करिबाकू पड़िबो। तेणु आमे आइटम सेटिंग्स जिबु दड्ड। एठारे आपण ऑप्शनस रिलेटेड आइटम्स प्राप्त करिबे एवं किछि सेटिंग्स डिफॉल्ट भाबरे टर्न ऑन होईछि जेपरि कि आइटम स्टॉक मेंटेनेंस एंड ऑल सक्षम करंतु दड्ड। किंतु वर्तमान पाई आमकू केवल सेटिंग्स टर्न ऑन करिबाकू पड़िबो जहा आमकू आडिंग आइटम समय रे आवश्यक दड्ड। आइटम यूनिट परि दड्ड। जदि आपण यूनिट रे स्टॉक बजाय रखंती तेबे एहाकू टर्न ऑन करंतु दड्ड। बट जदि आपण केउ यूनिट समान आइटम्स रे डील करंती तेबे आपण टर्न ऑन डिफॉल्ट यूनिट ऑप्शन करि पारिबे एवं समस्त आइटम्स पाई एक डिफॉल्ट यूनिट न्यस्त करि पारिबे दड्ड। जदि आपण कैटेगोराइज आइटम्स चाहुछंती तेबे टर्न ऑन आइटम कैटेगरी ऑप्शन करि पारिबे। एहा परे आपण दुईटी ऑप्शंस आइटम इजेट टैक्स एवं डिस्काउंट देखिबे। डिफॉल्ट भाबरे टर्न ऑन होईछि दड्ड। जदि सेगुडिक ऑन नाही तेबे आपण टर्न ऑन देम करि पारिबे दड्ड। राइट साइड रे आपण सीरियल नंबर एवं बैच ट्रैकिंग ऑप्शन पाइबे दड्ड। एहार अर्थ जदि आपण स्टॉक सीरियल नंबर इज किंबा बैच इज परिचालना करिबाकू चाहंती तेबे आपण एही ऑप्शंस टर्न ऑन करि पारिबे दड्ड। वर्तमान पाई आमे समस्त ऑप्शन टर्न ऑन करिछु दड्ड। तेणु वर्तमान आड आइटम्स किपरि करिबे ताहा देखंतु दड्ड। एथिपाई सेटिंग्स रु बाहर को आसंतु एवं लेफ्ट मेन्यू रे आपण आइटम्स ऑप्शन पाइबे दड्ड। एहा उपरे क्लिक करंतु। जदि आपण प्रथम थर पाई आइटम जोडुछंती तेबे आपण एही परि स्क्रीन देखिबे। शीर्ष रे ऑप्शंस लाइक प्रोडक्ट्स सर्विसेस रहिछि। कैटेगरी जेउठारु आपण कैटेगरी सृष्टि करि पारिबे। यूनिट जेउठारु आपण मैनेज यूनिट एवं माई ऑनलाइन स्टोर परिचालना करि पारिबे दड्ड। तेणु एठारे आपणଙ୍କୁ ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट बटन क्लिक करिबाकू पड़िबो दड्ड। आपण देखि पारिबे जे ऐड आइटम नेम ओपन अछि। तेणु एठारे आपण आइटम नेम आइटम एचएसएन परी समस्त डिटेल्स एंटर करि पारिबे किंबा आपण सर्च एचएसएन करिबाकू सर्च आइटम रे क्लिक करि पारिबे दड्ड। तापरे कैटेगोरीज जेहेतु आमे कैटेगोरीज तैयारी करिनाहु तेणु एहा डिफॉल्ट भाबरे जेनेराल कैटेगरी रे सेव हेब दड्ड। परे आपण एहाकू अन्य कैटेगोरीज को शिफ्ट करि पारिबे। आइटम कोड एवं एहा परे सिलेक्ट यूनिट करंतु दड्ड। धरा जाऊ गोटिए बक्स रे 12टी बोतल अछि। तापरे बेस यूनिट रे आमे बक्स एवं सेकेंडरी यूनिट बोतल रे देखिबा दड्ड। कोन वर्जन रेट रे आमे 12 माइनस न करिबु जेपरि मु पूर्वरु कहिथिली दड्ड। एवं एहाकू सेव करिबाकू सेव घंटा उपरे क्लिक करंतु दड्ड। निम्न रे 3टी टैब प्राइसिंग स्टॉक एवं आइटम रेंज अछि दड्ड। तेणु एठारे प्रथमे प्राइसिंग रे आमे डिटेल्स सेल प्राइस ऐड करिबु दड्ड। तापरे आपण जहा टैक्स अनकोडेड किंबा एक्सक्लूडेड एंटर करिथिबा प्राइस सिलेक्ट करिबे दड्ड।
ଏହା ପରେ ସମାନ ଭାବରେ ପରଚେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଟିକସକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଆଇଟମର ସିଲେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିବେ। ଏହା ପରେ ଆପଣ ଆଇଟମ ଉପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଫିସ୍କ କରିବାକୁ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ପାଇବେ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ଏମାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଡେଟ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆପଣ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଚ ଡିଟେଲ୍ସ ସହିତ କିମ୍ବା ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଏହି ଆଇଟମ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ୟାଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଆଡ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କୁ ଯିବା ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏହିପରି ଦେଖାଯିବ ଦଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଏମଆରପି କିଏ ବ୍ୟାଚ 9 ମାହ ନିରତ୍ର ହଚଇକାର ପରି ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏହିପରି ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ ଦଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଓପନିଂଙ୍କ ହାଲନ 23 ଆକାର ନତ ହଚଉରାତ୍ର ହଚକି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଅପଡେଟ୍ ହେବ ଦଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ଆଡ୍ରାଇସ୍ ଓପନିଂଙ୍କ ଲାଭର ପରିକାର ତ ହରଚକାର ଭାରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏହାର ପର ୟୁନିଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଟେ ଦଣ୍ଡ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଓପନିଂ ବାଲାନ୍ସ ଶୋ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ସ୍କତକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅପସନ୍ ପାଇବେ ଯାହା ଏକ ହ୍ରଚକରର ହ୍ରଚକର୍ତ ହାଲନ 27 ଦୀର୍ଘୁରାର ରହାଲନ ତୁର୍ଧିର ହାଡ କାରଣ ଯେଉଁ ବେସିସ୍ ଏ ଆପଣ ଆଲତ ନଡୋ ଅଫ୍ଲୋ ସ୍ତକ୍ କିମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ପାଇବେ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀକ ହାଲକରେ 27 ଆକାର ନତର ହଚଉରାତ୍ର ହଚବିକାର କାଉଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆତ୍ମ ଏହି ମିନିମମ୍ ପହାନାନ୍ତ 27 ଆକାର ନତକୁ ଦେଖାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଟୋଲେଚନ ଯାହା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେପରିକି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଭାବରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି କେଉଁ ରାକ୍ ଏବଂ କେଉଁ ବକ୍ସ ଏଠାରେ ମେନସନ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଟମ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଦଣ୍ଡ। ଯେପରି ଫାର୍ମାସି ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପେୟାର ବିଜନେସରେ ଏହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଦଣ୍ଡ। ଏହାପରେ ଆଇଟମ ଇମେଜ ସେକ୍ସନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆଡ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଇମେଜ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଇଟମରେ କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋର ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଇଟମସର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଯଦି ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଇଟମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ବଟନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଦଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ସେଭ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ସେଭ୍ କରିଛୁ ଦଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଆଇଟମ ଲିଷ୍ଟ ସେଭ୍ କରିବା ପରେ ରେଡି ହେବ ଏବଂ ଏହିପରି ଦେଖାଯିବ। ରାଇତରେ ଆପଣ ଆଇଟମ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକନ୍ସ ପାଇବେ ଦଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆପଣ ଆଡ୍ ଆଇଟମ କରିପାରିବେ ଦଣ୍ଡ। ଯଦି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟମ ଲିଷ୍ଟ ଥଲ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଏକ୍ସେଲ ଯେପରିକି ଆପଣ ଏକତ୍ର ବଟନ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ମେନ୍ୟୁରେ ୟୁଟିଲିଟି ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଇଟମ କରିବାକୁ ଆଇଟମ ପାଇପାରିବେ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମ୍ପଲ ଫର୍ମାଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଫର୍ମାଟ ଓପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟରେ ଆଇଟମସର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାପାର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର ଟୁ ବ୍ରାଉଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଭଡ୍ ଫାଇଲ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଇଟମ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଲିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଦଣ୍ଡ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ। ଏହିପରି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଣ୍ଡ। ହାପି ବ୍ୟାପାରୀ ଦଣ୍ଡ।